मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा। क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन। वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी वया समाअु अक़लिई वग़ीज़ल माअु वक़ुज़िय الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने वाला हूँ। इसी मस्जिद के खतीब मेरे मुशफिक भाई हाफिज मोहम्मद वसीम सरवर साहिब वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे अहबाब दे अगे पहला सब तो मेरा तीन मैं सवाल करने ने, उन्होंने सवालों का सही सही ते सच जवाब देना जी। वो बंदे एक जड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे नाल सच्ची अकीदत और प्यार रखते ने, वो अपना सज्जा हाथ बुलंद करन। दूसरा सवाल मेरा ये वे,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। माशाल्लाह ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਔਰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। नाराए तकबीर, मसलक अहले हदीस जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, रिफत मुस्तफा जिंदाबाद, मुकाम मुस्तफा जिंदाबाद, नाराए तकबीर, हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब जिंदाबाद। ਬਸ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਅਹਬਾਬ ਖੜੇ ਨੇ। महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है। जिवें हमद जरूरी है उवें नात जरूरी है। महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है। और कोई मन्ने या ना मन्ने साडा ते अकीदा है। कोई मन्ने या ना मन्ने साडा ते अकीदा है। ओदा जिक्र ओदा चर्चा दिन रात जरूरी है। सुभान अल्लाह। ओदा जिक्र ओदा चर्चा दिन रात जरूरी है। महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है। और तेनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। जरा बुलंद आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। एक दफा फिर कहो जरा। तेनू शान सुनावा शाना जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मसलक के अहले हदीस दे तर्जमान हज़रत मौलाना उमर सिद्दीक साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लाए ने। इंशाअल्लाह रहमान उन्हां दा हुण खिताब होने वाला है। और बड़ी दिल जमी दे नाल और मुहब्बत दे नाल तशरीफ रखो। और इधर तेनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। कसम खुदा दिए अकीदा साडा सुचाए। कसम खुदा दिए अकीदा साडा सुचाए। सारे इमामां चों इमाम साडा उचाए। ओदे कदमां विच रुल जावां। ओदे कदमां विच रुल जावां शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। और सारे सहाबा मदनी दे पैरोकार ने। सारे सहाबा मदनी दे पैरोकार ने। वध एक दूजे नालों मदनी दे यार ने। जिन्ना वारियां नबी तुमावा जिन्ना वारियां नबी तुमावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तेनू शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। ये थे हाफिज मोहम्मद वसीम सरवर साहिब, इमाम और खतीब मस्जिद हज़ा।
بھائی جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں برآمدے میں، ان سے درخواست ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں، اپنی محبت کا ذرا ثبوت دیں، آگے تشریف لے آئیں، آ جائیں۔ اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے پورے پاکستان، ہر گلی گلی، ہر کوچے، ہر بستی میں، ہر بازار میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت بلند کرنے والے مداح رسول جناب فداء الرحمان طیب صاحب آف گجرانوالا وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے ایمان کو ذرا بیدار کریں۔ ان کی آمد سے قبل ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا فداء الرحمان طیب صاحب اجازت چاہواں گا، تسی زیارت فرما رہے ہو فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی مدہ ذلہ العالی متعن اللہ بطول حیاتہ ہی، میرے تو فوراً بعد تو آڈنا انشاءاللہ ہم کلام ہونگے۔ میں شکر گزارا حاجی عبدالوحید چیمہ صاحب، بھائی عابد فروقی صاحب اور مسجد انتظامیہ دا کہ جنہاں نے تو آڈے جیسے نیک دوست احباب دی زیارت دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ کوئی بھی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے دی، جدو میں اللہ دا ذکر کرا، اللہ دی حمد بیان کرا، ایک باری سارے دوست احباب نے محبت دے نال سجاد چوکے کہنا سبحان اللہ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ توجہ نال ربا سونے ایسا اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا کرم کا ماغا میں اللہ اللہ کردہ رواں۔ وہ جنہ مجمع لے آواز نہیں آئی، جنہ اللہ دا نام بلاندے تو آڈی آواز چوک تک جانی چاہی دیئے، تڑپ جاؤ۔ ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا کرم کا ماغا میں اللہ اللہ کردہ رواں۔ ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا کرم کا ماغا میں اللہ اللہ لا اللہ لا اللہ کردہ رواں۔ جدو تک میرے، جدو تک ساڑے، جدو تک میرے، جدو تک ساڑے، جدو تک میرے، جدو تک ساڑے، جدو تک میرے ساواں وچ سا میں اللہ اللہ کردہ رواں۔ ربا سونے ایسا کرم کا ماغا میں اللہ اللہ کردہ رواں۔ تیرے خطے وچ اللہ عزت تے آبرو، تیری شان مولا گا جلا تے جلالو، تیری شان مولا گا جلا تے جلالو۔ تیرے خطے وچ اللہ، رے خطے وچ اللہ، رے خطے وچ اللہ عزت تے آبرو، تیری شان مولا گا جلا تے جلالو، تیری شان مولا گا جلا تے جلالو۔ انہیں دے دے تو اللہ، دے دے تو مولا نے، دے دے تو اللہ نے، دے دے تو گناہاں تو پناہا میں اللہ اللہ کردہ رواں۔ ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا، اللہ سونے ایسا، ربا سونے ایسا کرم کا ماغا میں اللہ اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ اللہ لا اللہ کردہ رواں۔ جدو تک میرے، جدو تک ساڑے، جدو تک میرے، جدو تک ساڑے، جدو تک میرے ساواں وچ سا میں اللہ اللہ کردہ رواں۔ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا اللہ، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ تیرا نام لیا اللہ، تیرا نام لیا
اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے ہن دے دے تو اللہ دے دے تو مولا نے دے دے تو اللہ نے دے دے تو بیماراں نو شفا میں اللہ اللہ کردا ربا ربا سونے ایسا ہاں اللہ سونے ایسا ہاں ربا سونے ایسا کرم کا مانگا میں اللہ اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ کردا ربا جدوں تک میرے ہاں جدوں تک ساڈے ہاں جدوں تک میرے ہاں جدوں تک ساڈے ہاں جدوں تک میرے ساواں وچ ساگا میں اللہ اللہ کردا رہواں اور جاٹوں کے دے رہن والے تحصیل قصور اندر آن والے نبی دے دیوانیاں تے پروانیاں بڑا قیمتی جملہ پیش کرن لگا ضائع نہ کرنا مکے مدینے دی یاد تازہ کرن لگا بھائی عبدالوحی صاحب بھائی عابد فروقی صاحب مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب توجہ نال معزز علماء کرام محبت نال جنہیں سینے اندر مکے پاک دا پیار مدینے پاک دی محبت یہ جملہ سن کے ضائع نہ کرنا محبت نہ دوویں ہتھ لہرا کے تڑپ کے سبحان اللہ کہنے جانا ربا سونے ایسا اللہ سونے ایسا ربا سونے ایسا کرم کا مانگا میں اللہ اللہ کردا رہواں مکہ ساڈا دل تے مدینہ ساڈی جان ہر مسلم دی اے پہچان ہر مسلم دی اے پہچان مکہ میرا دل او مکہ ساڈا دل او مکہ ساڈا دل تے مدینہ ساڈی جان ہر مسلم دی اے پہچان ہر مسلم دی اے پہچان ہن جلدی سانو اللہ جلدی منو اللہ نے جلدی سانو اللہ نے جلدی منو اللہ نے جلدی سانو مکے تے مدینے چ پہنچا میں اللہ اللہ کردا رہواں کوئی نہ تمام میں دعا کر لگا یا اللہ جڑا مکے مدینے دی شان سن کے اچھی سبحان اللہ کہے اللہ انہوں 2018 چ لے جائے باقی رمضان دا مہینہ آ رہے اللہ اسے مہینے لے جائے تے جڑا ہولی کہے یا چپ کر رہے اللہ انہوں 2025 وچ لے جائے ہے فیصلہ تو آڈے تے میں محبت نال او مکہ ساڈا دل تے مدینہ ساڈی جان ہر مسلم دی اے پہچان ہر مسلم دی اے پہچان ہن جلدی سانو اللہ نے جلدی منو اللہ نے جلدی سانو اللہ نے جلدی سانو مکے تے مدینے چ پہنچا گا میں اللہ اللہ کردا رہواں ربا سونے ایسا اللہ سونے ایسا ربا سونے ایسا کرم کا مانگا میں اللہ اللہ لا اللہ لا اللہ کردا رہواں جدوں تک میرے جدوں تک ساڈے جدوں تک میرے جدوں تک ساڈے جدوں تک میرے ساواں وچ سا میں اللہ اللہ کردا رہواں ربا سونے ایسا اللہ سونے ایسا کرم کا مانگا میں اللہ اللہ کردا رہواں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے 3-4 شعر تے اجازت بڑی محبت نال ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا سونے آقا بینا سونے مکی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو جان تو بھی پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا
جاندا حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج پڑھاں گا حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج پڑھاں گا توحید لئی میں جیواں گا توحید لئی میں مراں گا توحید لئی میں جیواں گا توحید لئی میں مراں گا توحید و سنت بینا توحید و سنت بینا توحید و سنت بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو جان تو بھی پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا مومنا تے اللہ دا بڑا احسان ہے مومنا تے اللہ دا بڑا احسان ہے کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مومناتے اللہ دا بڑا احسان کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن اللہ پاک دا اللہ پاک دا اللہ پاک دا احسان بڑا پارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا بولو ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے جنوں سارا جگ جاندا ختم نبوت دا تاج لے کے آئے نے ختم نبوت دا تاج لے کے آئے نے تحفہ معراج تے نماز لے کے آئے نے تحفہ معراج تے نماز لے کے آئے نے فلکاں اُتے گیا فلکاں اُتے گیا فلکاں اُتے گیا نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے مدنی بینا سونے آقا بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا اور اس نادا آخری جملہ ایک ایک جملہ سن کے اسٹیج والے علماء کرام بھی محبت نال سامعین بھی محبت نال ایک ایک جملہ سن کے تڑپ کے محبت نہ کہنا سبحان اللہ اللہ تو پا کے محبت نال کون ساڈا پیر علم ناشراخ لوکو سینہ ساڈے پیر دا میں اگے کوئی نہیں جانا جنہ تک محبت نہ گونجنا پیدا ہوئی جنہوں سرکار نال پیار ہے وہ محبت نہ کہے گا سبحان اللہ توجہ نال علم ناشرح لوکو سینہ ساڈے پیر دا
ود کستوریوں ود کستوریوں ود کستوریوں پسینہ ساڈے پیر دا ود کستوریوں پسینہ ساڈے پیر دا کھل کے عظیم لوگوں کھل کے عظیم لوگوں قرآن جے سارا تے جنوں سارا جگ جان دا ساڈا نبی سانو جان تو بھی پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا فدا تے اللہ دا بڑا احسان فدا تے اللہ دا بڑا احسان دن راتی پڑھے دا حدیث تے قرآن دن راتی پڑھے دا حدیث تے قرآن کیوں قرآن و حدیث بنا آئی ساڑھے مسلک اہل حدیث دی دعوت قرآن و حدیث بنا او یارا قرآن و حدیث بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دا ساڈا نبی سانو سب نالو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا سونے مدنی بینا سونے مکی بینا سونے آقا بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دا ماشاءاللہ تسی احباب بڑی دل جمی نال تشریف فرماؤ اللہ کو دعائے اللہ ساڑی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے سارے احباب تشریف رکھو مدنی صاحب تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے چند منٹ واسطے میں نعتیہ اشعار تواڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا اللہ پاک کو دعائے اللہ ساڑی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ جاگ دے ہونا نعرہ تکبیر آواز اونی نہیں آئی جنی چاہی دیئے ذرا بلند آواز نال نعرہ دا جواب دیو نعرہ تکبیر حلیمہ سعدیہ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ ترمذی صاحب زندہ باد دائی حلیمہ سعدیہ نے جس وقت اپنی سواری تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھیاں تے جیڑی سواری کمزور سی لاغر سی ٹرنو آوازار سی او ساریاں دائیاں نالوں اگے لنگ گئی تے دائیاں پوچھن لگیاں حلیمہ تیری سواری تے ٹرنو آوازار سی اینی تیز رفتار کیویں بن گئی ہے تے ماں حلیمہ نے جڑا جواب دیتا ہے شاعر نے بڑے پیارے انداز نال اونوں شعراں دے اندر بیان کیتا ہے کہ ماں جی حلیمہ نے جڑا جواب دیتا آیا میرے گھر میں حبیب خدا اچھی کہا دے سبحان اللہ میری بڑی ٹلے نہیں پہنا ذرا گج کے کہو سبحان اللہ آیا میرے گھر میں حبیب خدا آمنہ دلال میرا پیارا مصطفیٰ آیا میرے گھر میں حبیب خدا آمنہ دلال میرا پیارا مصطفیٰ اونٹنی سی بوڑھی او جوان بن گئی کہہ دیو سبحان اللہ اونٹنی سی بوڑھی او جوان بن گئی اونٹنی سی بوڑھی او جوان بن گئی اے تیری برکتاں نے میری شان بن گئی اے تیری
برکتاں نے میری شان بن گئی، اے تیری برکتاں نے میری شان بن گئی۔ آؤ نا ویکھو حلیمہ سعدیہ کتنی پیاری بات بیان کر رہی ہیں نے، اونٹنی سی بوڑھی او جوان بن گئی، اے تیری برکتاں نے میری شان بن گئی۔ دائیاں کہن رک رک، دائیاں کہن رک رک، سانو وی کھا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ، آیا میرے گھر میں حبیب خدا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ۔ اور بڑا پیارا شعر، نبی نو کی ڈاوے شیما جھوم جھوم کے، نبی نو کی ڈاوے شیما جھوم جھوم کے، نبی نو کی ڈاوے شیما جھوم جھوم کے، اور پیار نہ لڈاوے شیما چوم چوم کے، ہاں پیار نہ لڈاوے شیما چوم چوم کے۔ بھائی تینوں کدے وی، بھائی تینوں کدے وی نہ لگے تتیوا، بھائی تینوں کدے وی نہ لگے تتیوا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ۔ اور بڑا پیارا جملہ پیش کرنے لگا ہوں، اینو آخر تے سن کے سارے سبحان اللہ کہہ دینا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ، اور جیسا تو حسین ایسا آیا کوئی نہ، جیسا تو حسین ایسا آیا کوئی نہ، اور تیرے جیا اللہ نے بنایا کوئی نہ، ہاں تیرے جیا اللہ نے بنایا کوئی نہ۔ زلف تیری کالی ہے، زلف تیری کالی ہے، تے چہرہ وضحا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ، آیا میرے گھر میں حبیب خدا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ۔ ترمذی تو نبی دی سونی نعت پڑھ لے، پیارے مصطفیٰ دی پیاری بات کر لے، ہاں پیارے مصطفیٰ دی پیاری بات کر لے، راضی ہووے تیرے اتے عرشاں دا خدا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ، آیا میرے گھر میں حبیب خدا، آمنہ دا لال میرا پیارا مصطفیٰ۔ دوستوں کی دو تین اشعار دوستوں کی فرمائش پہ، اس کے بعد انشاءاللہ مفصل خطاب ہوگا۔ آپ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں، انشاءاللہ اگر آپ ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو مدنی صاحب انشاءاللہ تازہ کریں گے۔ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، شاعر نے کیا کہا، جو ہماری دعوت ہے، جو ہمارے بینرز ہیں، جو ہمارے اشتہارات ہیں، جو ہمارے مسجد کی انتظامیہ کا، میرے مفتی صاحب کا، ہمارے علماء اکرام کا، ہماری جماعت کی بیٹیوں کا، ماؤں کا، نوجوانوں کا، طالب علموں کا، جو سب کا ایک نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے سنیے، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ، میں نے آپ کو بیدار کرنا انشاءاللہ، آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، جتنا آپ کے اندر
کلمے کی محبت ہے. کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ ہر نبی کی یہی صدا لا الہ الا اللہ. کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیغ کی داروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ. ہر طرف ہے یہی صدا لا الہ الا اللہ. ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، سب کچھ ہو جائے گا فنا لا الہ الا اللہ. پیغمبر کا ایک اشارہ دیکھ، یہ بھی ایک نظارہ دیکھ. پیغمبر کا ایک اشارہ دیکھ، یہ بھی ایک نظارہ دیکھ. بند مٹھی سے آتی ہے صدا لا الہ الا اللہ. کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ. حضرات، محبوب عوام، خطیب ذیشان، شاہ ترنم، امیر سوز و سخن حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب متان اللہ بطول حیات ہی رون کے ممبر ہیں، جلوہ افروز ہیں. ان کا خطاب عام آپ سماعت فرمائیں گے. 2-3 اعلان سماعت فرما لیں. 27 اپریل بروز جمعہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد اہل حدیث سودرے کی نزد بڈیانہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں فخر سادات حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، حضرت مولانا محمد نواز صاحب چیمہ اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. 27 تاریخ بروز جمعہ بعد از نماز عشاء سودرے کی بڈیانہ کے قریب گاؤں ہے. آپ احباب کو دعوت ہے، تشریف لائیں. اسی طرح 2 مئی بروز بدھ چونڈا سے پسرور روڈ پہ ایک گاؤں ہے لپے والی، وہاں پہ جامع مسجد ابراہیم اہل حدیث میں عظیم الشان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا محمد نواز، حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرمائیں گے. اور سامعین کے لیے اللہ رب العزت کے فضل سے عمرے کے 2 ٹکٹوں کا انتظام کیا گیا ہے. سامعین، آپ تمام احباب کو دعوت ہے، تشریف لائیں، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لے کر آئیں. کانفرنس کے اختتام پر قرآن اندازی ہوگی اور اللہ رب العزت کے فضل سے 2 خوش نصیبوں کو عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے وہ کس کو ملے گا. آپ حضرات تشریف لائیں، ہو سکتا ہے وہ عمرے کا ٹکٹ آپ کا مقدر ہو. 2 مئی بروز بدھ لپے والی چونڈا روڈ پسرور، اللہ کے فضل سے شان مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. تمام احباب محبت سے تشریف لائیں. اسی طرح 5 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد اہل حدیث ندو کے باجوہ، تحصیل سیالکوٹ، فلورا چوک سے جو سیالکوٹ کو روڈ جاتی ہے، اس روڈ پہ گاؤں ہے ندو کے باجوہ. وہاں پہ انشاءاللہ عظیم الشان
کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جماعت کے جید علماء کرام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، حضرت مولانا قاری محمد خالد صاحب مجاہد، حضرت مولانا حافظ محمد اکبر صاحب اسد، حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب اکاڑوی اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ وہاں پہ خطابات فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب کو انشاءاللہ دعوت ہے، اور یہ 27 تاریخ کا خطبہ جمعہ ندو کے باجوہ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے محبوب عوام حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ وہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت مدنی صاحب کے خطاب سے قبل آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور محبت کی خوشبو بکھیرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا اپنے معزز مہمان مداح رسالت مآب، نعت خوان مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صدیقی صاحب آفکاموں کے تشریف لائیں۔ محبت، عقیدت سرور کائنات علیہ السلام سے اپنی نسبت آپ علیہ السلام سے بے لچک اللہ رب العزت کے فضل سے اہل حدیث کا تعلق وہ نعتیہ کلام میں پیش فرمائیں گے جناب عبدالوہاب صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 وجن والے نے یا وج گئے، ویسے جاگدے ہی ہو ماشاءاللہ۔ اسی سفر دے اندر گلاں کردے آ رہے ساں کہ یار کڈے خوش قسمت لوگ نے تحصیل بسرور دے ضلع سیالکوٹ دے کہ جنہاں نے مفتی حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب نے اپنا پیر مان لیا۔ یقین کرو منہ تے تعریف نہیں، گل آئیے تاں کرنے ہیں، ورنہ جماعتاں اپنے رابطے آپ ہی علماء کرام نہ کر دینے، کئی خطیب پہنچ دینے اگا پچھا ہو جانا، لیکن کوئی پروگرام ایسا نہیں جتھے سارے خطیب نہ پہنچن۔ ماشاءاللہ اللہ دی ذات مفتی صاحب دے راضی ہے، اللہ پاک مفتی صاحب تو بہت دیر تک اپنے دین دا کم لوے، اچھی کہ وہ آمین۔ تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو کہ حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب تشریف فرما نے تے گوڈے چھڑ دیو اللہ دے سارے بہو نیند آن داخل شاہ منور کالو صاحب ویلو اپنا کم وکھائی جا رہے ہیں۔ اے بھی جماعت دی عظیم شخصیت ہے۔ ایک کرا دوستہ باپ اب مدنی صاحب نے اضافہ کر دیتا ہے، خدا دی قسم نے ایٹم ہے۔ میں نے گالے کی یاد آئی، انہاں فرمایا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب نو کہ قاری صاحب ایک پنڈ دی جماعت بڑی ماڑی کی ہے تے اوتھے گدی تے نہ تے اوتے تے آیا بہ کے جماعت ماری ہے۔ قاری صاحب تانوں پتہ ہے سفر نہیں کر سکتے بساں دی، او گڈی لے آئے، اے ویکھ کے اندر پوری جماعت دا فیصلہ ہویا دا ہے کہ اہاں فکر موت سننی ہے، مینوں تے 3500 سن کے موت آ گئی دی تو انہاں دی گل نے انہاں قاری صاحب نو ہسایا، انہاں اسی بھی بیدار ہوئے، بلکہ رات اسی انہاں دے پنڈ ٹھہرے زبانی صاحب سارے۔ یہ جماعت دا عظیم ستارہ ہے، اللہ پاک کے دی عمر وچ مزید برتا فرمائے گا وہ آمین۔ لو اللہ دی ذات نو راضی کرنے واسطے ایک کرا بڈھے نوجوان سجے کھبے علماء کرام سارے نا سجاد بلند کر کے کہ وہ اللہ اکبر۔ دیکھو مدنی صاحب رب دیا رحمت ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ استاد جی تھوڑی جی آواز کھولو ذرا، استاد جی آواز کھولو، جزاکم اللہ۔ ارے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، ارے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، نہیں جاگ دے کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دے بری مرض والا، دوجا جاگ دے سخت بیمار راتی، ایک جاگ دے چور جو سنی اتے مقدر اپنے اپنے قاری ڈاکٹر سافر مناسم صاحب نصیب اپنے اللہ پاک قبول فرمائے گا وہ آمین۔ یقین کرو میں نے خوشبو آ رہی تھی لیکن پاک ہو گیا، میں واسے مبارکباد دے دی تھی قاری صاحب نو، اللہ پاک سارے نو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک جاگ دے چور جو سنی اتے، ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی، وارث شاہ جدوں سارے سو جان دے، اکو جاگ دے پروردگار راتی۔ آواز نہیں آئی، اجے بھی نہیں آئی۔ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، خدا دی قسم
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨਾਸਰ ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह क्या बात ਮੁਰਸ਼ਦ वाह जी वाह क्या बात है ਸ਼ਮਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਾ वाह मदनी साहब ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਾਵਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸਮਾਂ माशाल्लाह माशाल्लाह खुदा दी कसम वखरा ही आज कमाल है बड़ी आवाज है और मैं सदके जा सिद्दीकी साहब और मदरी साहब ने भी जेब च हथ पा ले कसम रब दी वेखो सिद्दीकी साहब जेबां छड़ के आज गल करो अच्छा जी दियो माशाल्लाह मैं ना हथ जेब च पै गया शम्मा कोल रह के जेड़े रहन जिंदा सानू ऐसे पतंगा दी लोड़ कोई नहीं जेड़े शरीकत दियां हद्दां नू तोड़ जावन सानू ऐसे मलंगा दी लोड़ कोई नहीं और दिल होवे माशाल्लाह माशाल्लाह दिल होवे जे बिलाल दे दिल वर्गा मेरे मौला नो रंगा दी लोड़ कोई नहीं इतना अजीम शान इज्तिमा है खुदा दी कसम नाराए तकबीर बुलंद आवाज से नाराए तकबीर शान मुस्तफा अजमत सहाबा अजमत अहले बैत उलमाए अहले हदीस कारी अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब मौलाना मोहम्मद नासर मदनी साहब मौलाना मोहम्मद नासर मदनी साहब मौलाना मोहम्मद नासर मदनी साहब मुफ्ती जित ली हर शाह खुदा दी मुफ्ती साहब ने हर शाह जित ली फिर कुरान और सुन्नत दे मुताबिक माशाल्लाह इश्तिहार छपया ते तवज्जो फरमाना आ मन ले कुरान दा कहना उस्ताद जी आवाज घट नहीं इत्थे ठीक हो गई है माशाल्लाह एदा तर्जमा ज मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा अल्लाह पाक जिंदगी ता फरमाए आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना आ लग जन्नबी दे आखे रब देवेगा जन्नत आपे ना कर तू जुल्मत पापे इत्थे बैठ सदा नहीं रहना और फिर चल मक्के बैतुल्ला कर माफ गुनाह तेरे अल्लाह कारी साहब फरमान आसम साहब तुसी ते माशाल्लाह गुनाह माफ करवा के आए हो फिर मैं क्यों ना शेर नू दोहरांदा जावां आ मन ला कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना और फिर चल मक्के बैतुल्ला कर माफ गुनाह तेरे अल्लाह ओ दी रहमत दा फड़ पल्ला ओ दी रहमत दा फड़ पल्ला दर उस दे बैरों लेना इंतहाई तवज्जो तलब जुमला समात फरमाना जाबर बसरा जलसे ते नहीं हो सकते फिर सुना देना कोई गल नहीं जलसे तो नहीं हो सकता नोट 1000 का दे छड़ी अच्छा जी बुकिंग हो गई जब भी बेली हो आ मन ले दावत आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना इंतहाई तवज्जो तलब शेर पेश कर लिया दोस्तों बड़िया मुकद्दरां वाले हो बड़िया भागां वाले हो बड़े ऊंचे नसीबां वाले हो ए कड़ियां ए समय ए बहारा बार बार नहीं आया कर दियां फिर मैं क्यों ना कह जावां आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना और फिर सोना शहर मदीना जित लेटे नबी नगीना और फिर सोना शहर मदीना जित लेटे नबी नगीना ओदे वर्गा होर कोई ना अहले हदीस दी दावत ते गौर ते करी नजर आ ओदे वर्गा होर कोई ना असां ए गल कहंदे रहना जरा मिलके कहना सुभान अल्लाह और जाटों कहते रहने वाले सज्जो खब्यो आने वाले कमली वाले दया परवानिया दीवानिया मस्तानिया अब्दुल वहाब सिद्दीकी नू खुश करने वास्ते ना बोलिया जे पर जिन्नू जिन्नू कमली वाले दी नात ना प्यारे एक ना सारे दोवें हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह मजा आ गया सरूर आ गया सुकून आ गया सफर दियां थकावट लै गई और फिर सोना शहर मदीना जित लेटे नबी
زندگی نا اودے ورگا ہور کوئی نا اودے ورگا ہور کوئی نا اسائیں گل کہندے رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا او چھڑ رسم رواج تمامی کرن بد قبول غلامی او تین نور بھی دین سلامی مولانا حیدری صاحب تانوں فرما رہے سن امین حیدری صاحب تین نور بھی دین سلامی پہلے سنت والا گینا سارے پڑھو درود حضور اتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے قاری صاحب فرمان توحیدی صاحب ادھر کال ملاؤ نظر آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا جاٹو کے دیر نالیو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا امتی بنا دیتا گل مک چلی ایکنا چھالا وے سبحان اللہ ادھے بندے بیدار ہونے ادھے ہوو گے مدری صاحب دی تقریر شروع کراواں گا ایکنا کڑکل پا کے کہ وہ سبحان اللہ سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سونا تے پھر کیوں نہ مولانا مفتی حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب نے کیڑے والے شعر یاد کرائے قاری صاحب فرمان صاحب سامنے چند نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں بالکل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں مفتی صاحب گال ویلے دی پھل موسم دا اللہ تعالیٰ اور زندگی دے آئے ہائے ہائے فرما رہے نے مدینے دی گلیاں سنا دے بابا دی علی ممسم صاحب کہو رحمت اللہ علیہ ایک سراکی دا شیخ پچھلی رات چند اپنے جوبن چے تے چانو مخاطب کر رہا تے کی کہندہ ہے اے چنا تے کو چنگا دھن تے میڈا سونار بھی چنے تو زینت ہے اسمانہ دیو سارے جہان دا چنے تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں او نہ بدلان دا رنگے تیڑے وچتے میں کئی داغ ڈٹھن او بے داغام نہ دا چنے سارے کہو سبحان اللہ یار یہ تھے مولوے کہتی ہے سستی کر کے اچھی کہو سبحان اللہ نے تو سے کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نے تو سے کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو کہ چم چم باویاں ہندیاں رہیاں میرے پیر دے پیرانو اے جھلیو نے تو سے کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو کہ میں چھاتی تو سا کھلار چھڑی اوتے پھر دی رہی سرکار میری اوتے موڑتے پاسے ویکھننو تو سا موڑ موڑے ول ول ولیوں نے تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو توجہ توجہ خدا را اے شیر تے غور فرمانا سجے کبے نہیں ویکھنا جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی محکوٹ دا محلہ سارا سی چس نہیں آئی گل چھتی مقادنی ہے گونج باگے کہہ سبحان اللہ جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی محکوٹ دا
علاقہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستور دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جس دن ہر کوئی مدنی نو کہندا سی میری بیٹھک لو حویلی لو میرا باغ لو میرا گھر ور تو کوئی کہے چبارا میرا ملے انہیں تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو اتے سب کوئی سب کچھ وار رہا اتے کوٹھیاں باغ لٹیں دینے میری کھڈی تے تانی کون پوچھے ایویں جھل نہ کھلارو نی جھلیو نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو